भाई शकील साहब एंडोर्स्ड लिस्ट में सभी उम्मीदवारान, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने खूब तालियां बजा ली हैं। अब मेरी दरख्वास्त है कि ताली के बगैर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बात सुनिएगा। हमारे साथ हमने दरख्वास्त की थी शकील भाई से, सलमान साहब की क़यादत में जो ये कमेटी थी जिन्होंने एंडोर्स लिस्ट बनाई, हमने कहा हम ज़रा थोड़े मिजाज ठंडा है तो थोड़े हमें मुदस्सिर और कलीम साहब, और फिर आखिर में देखा कि तनवीर साहब के अंदर वो सलाहियत ज़्यादा है कि जो आपको गरमा सकते हैं। उन्होंने हमारी बात कबूल कर ली। तो अब ज़रा सा ठंडे होकर बात सुनिएगा। अरबी का एक बहुत बहुत मशहूर शेर है। कहा गया है, व इन्नमा उममिल अखलाक मा बक़ियत फ़इनहुम ज़हबत अखलाकुहुम ज़हब। इसका मतलब है कि कौमें, गिरोह, फर्द तब तक जिंदा रहते हैं और आगे बढ़ते हैं जब तक उनके अंदर आला अखलाक मौजूद होते हैं, और जब उनके अखलाक गिरने लगते हैं तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। ये शेर उस माशरे से आया है जो इस्लाम से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तकरीबन नीम वहशी मुआशरा था, दौरे जहालत। और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मेरी बैसत, मुझे नबी बनाया जाना अच्छे अखलाक की तकमील के लिए है। I have been ordained to complete the highest conduct। और खुद कुरान ने कहा, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। हमने आपको मॉरल कंडक्ट के जो आला तरीन दर्जा हो सकता है, हमने उस पर आपको बिठाया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? वो एक पैमाना हमें बता दिया गया कि अगर कोई लोग आगे जा रहे हैं, दुनियावी एतबार से भी तरक्की कर रहे हैं, तो वो तरक्की तब करते हैं जब उनके अंदर आला अखलाकी अक़दार मौजूद होती। और अगर कोई पस्ती की जानिब जाने लगे तो मान लीजिए कि उनके अंदर अखलाकी कदरों का ज़वाल हो गया है, वरना पस्ती ये एक तरफ से खुदाई वादा है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, चाहे हमारा इदारा हो कोई, और इसकी एक के बाद एक मिसाल, हमारा पड़ोसी कौन है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पड़ोसी के बारे में मेरे पास इतनी बार हजरत जिब्राइल आए कि मुझे लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हिस्सेदार तो नहीं बना दिया जाएगा। घर आते थे तो फरमाते थे, अगर खाना कम है तो खाने को पतला कर लो, लेकिन एक प्याला खाना इसमें से अपने यहूदी पड़ोसी के घर भिजवा दो। ये आला अखलाक हमारी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आज जिस परेशानियों का हम शिकार हैं उसकी वजह क्या है। और मैं ये मानता हूं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन अखलाक आपके कल्चर में, आपकी तहजीब में, आपकी सकाफत का हिस्सा है। और ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर इसका नाम है। एक बात पक्की जानिएगा, ये मैं पहले कह दूं,
نہ میں سراج صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں، نہ میں ان کی ٹیم کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ میں صرف ہمارے ذہن میں کیا تصورات ہیں، میں صرف اس کی بات کرنے والا ہوں۔ اور آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لہذا مجھے گھڑی کھول کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ میں زیادہ وقت نہ لوں۔ اور اس پورے ٹیم کو جنہوں نے انڈورس کیا ہے، اس ٹیم کے جن کی قیادت سلمان خورشید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہیں میرے بات بولنا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں ذرا اخلاقی یہ سینٹر بالکل یقینی طور پر، اس کا نام ہی کلچرل سینٹر، یہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز، اس کا مطلب ہے اعلیٰ اخلاقی اور تہذیبی اقدار کا احیاء، ان کو ریوائیو کرنا، ان کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل۔ لیکن اس سے جو یہ ڈیریویٹو، یہ اس سے ہم ایک مطلب نکال لیں، لیکن اس کے خود کے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے، to promote mutual understanding and tolerance among diverse citizens of India, to remove misunderstandings about Islam and its teachings۔ 3 پروویژن اور ہیں، وقت لگے گا اگر میں پڑھوں گا تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بیسیکلی انہی 2 باتوں کا فردر ایلیبوریشن ہے، اس کو تفصیل میں بتایا گیا ہے۔ اس حد تک بتایا گیا ہے کہ 4تھے پروویژن میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہندوستان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا کرے، ان کے بیچ میں جانکاری پیدا کرے، دنیا میں جو مسلم سوسائٹیز ہیں ان کی سویلائزیشنل موجودہ اور پچھلی تہذیبی جو ان کا ورثہ ہے اس کے بارے میں ہندوستان کے لوگوں میں جانکاری پیدا کریں ہم، اور ہندوستانی تہذیب کے بارے میں جانکاری اور بیداری پیدا کریں اسلامی سوسائٹیز میں۔ آپ اس کو ذرا غور کریے، ہمارے سلمان خورشید صاحب ایکسٹرنل افیئر منسٹر رہے، لیکن ان کے زمانے میں بھی اور باقی زمانوں میں بھی ڈپلومیسی صرف فورن آفس سے نہیں ہوتی، پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہندوستان کی حکومت کا فورن آفس ہے تو ہندوستان کے لوگوں کا کم سے کم 50-60 ملکوں سے تعلقات بہترین اور مضبوط کرنے کا ذریعہ ہندوستان کے لوگوں کا، وہ یہ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر بننے کی اس میں اہلیت ہے، بشرطے کہ ہم اس کے رول کو سمجھیں۔ اگر تھوڑا قابو کریں اور تالی نہ بجائیں تو میں بہت مشکور ہوں گا، اور آپ کی بڑی مہربانی ہے میرے اوپر۔ اب میں آتا ہوں جن اخلاقی اقدار کی بھی بات کر، میں نے پہلے ہی کہا ہمارے سامنے کیا مثال ہے۔ دیکھیے دوسرا آدمی کیا کرتا ہے اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن دوسرا آدمی جو کرتا ہے اس پر میری کیا ریسپانس ہونی چاہیے اس پر میرا کنٹرول ہے۔ وہ مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ اگر ایک شخص میں یہاں سے نکلوں، ایک شخص مجھے گالیاں بکتا ہے، اب اس کا جواب میں کیا دوں یہ میرے اختیار میں۔ مہاتما بدھ کو کسی نے گالیاں بکی بہت زیادہ، تو اگلے دن اسے شرمندگی ہوئی، آیا تو مہاتما بدھ نے کہا اس سے، کہا کہ بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کسی نے کہا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے تو اس سے اور اچھی بات کہی بات کو۔ تو مہاتما بدھ نے کہا کہ بھائی جس کے پاس جو ہے وہی تو وہ دے گا، اس کے پاس وہ تھا اس نے وہ دے دیا، میرے پاس جو ہے میں نے اسے دعا دے دی، تو جس کے پاس جو ہے وہی تو وہ دے گا۔ اب ذرا اپنے اوپر غور کریے، وہ زمانہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعذیب کا زمانہ، ایک بڑھیا روزانہ پورا پہ ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا اس سٹوری کو، ہم کتنا یاد رکھتے ہیں مجھے پتہ نہیں،
اسی لیے اسلام نے اس پر جتنی ضرورت علم حاصل کرنے کی ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے اس کو بار بار یاد کرنے کی. سیموئل جانسن نے بھی کہا ہے ریمائنڈ کرنا انسٹرکشن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ. تو وہ بوڑھی عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی, ایک دن نہیں پھینکا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے صاف کرتے ہوئے نکل جاتے, ایک دن نہیں پھینکا. پوچھا وہ بوڑھی عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اس کی عیادت کی, اس کو دوائی دی, اس کی خدمت کی. اس کے کیا نتائج ہوئے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب نے کتابوں میں پڑھا. اور وہ زمانہ تو وہ تھا جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. فتح مکے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت بہت سارا بوجھ لیے ہوئے اپنے گھر کو جا رہی ہے جس میں غالباً لکڑیوں کا گٹھر بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں اماں میں تمہارا یہ بوجھ میں اٹھا لوں کچھ, اور اس کا بوجھ لے کے اور چل دیتے. وہ سارے راستے ایک ایسے شخص کو جس نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا, وہ سارے راستے اپنی ہمدردی یہ کہہ کر دکھاتی ہے کہ یہاں ایک بہت خطرناک شخص آیا ہوا ہے, اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دیکھو تم اس سے بچ کے رہنا. اور جب اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں تب وہ عورت پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اماں میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم سارے راستے بات کرتی ہوئی آئی ہو. اس کے کیا اثرات ہوئے وہ بھی آپ کو کتابوں میں پڑھنے کو مل جائیں گے. حد یہ ہے کہ حنین کے بعد ایک شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت بھدی گالیاں دی, تو وہ جب نکل کے چلا گیا حضور نے کہا اب اسے غور کیجیے گا, زبان کا استعمال دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. اب وہ دو لوگ آئے کہ زبان کاٹ دیں, مگر تم سمجھتے نہیں زبان کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا مال دے دو کہ اس کی زبان جو گالیاں دینے والی ہے یہ بند ہو جائے. یہ اعلیٰ. اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں غور کرنے کی کبھی کبھی ضرورت ہے کہ کیا جو کچھ ہمیں حکم دیے گئے ہیں, کہا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کا جواب بھلائی سے دو اور پھر تم دیکھو گے کہ تم اور وہ جس کے بیچ میں عداوت تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی حمیم. عربی میں حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, انگریزی میں جسے کہتے ہیں بوزم فرینڈ, اردو میں کہتے ہیں جگری دوست. پھر وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. میں اور اس سے آگے بڑھ کے آپ سے کہتا ہوں, to remove misunderstanding about Islam and its teaching. یہ مین بریف ہے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا, اس لیے کہ مجھے آج بھی یاد ہدایت میں اپنی منسٹری کے کوشچن آور کر رہا تھا راجیہ سبھا میں. مارشل میرے پاس ایک سلپ لے کے آئے اور مجھ سے کہا کہ چیئرمین صاحب نے یاد کیا ہے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یاد کیا ہے اپنے چیمبر میں کوشچن آور کے بعد. میں گیا تو اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہدایت اللہ صاحب نے مجھ سے فرمایا, کہا دیکھو یہ ایکنالج کرنا پڑے گا کہ غلط فہمیاں ہیں, بدگمانیاں ہیں. ہم نے جو اس میں بات کی ہے کہ ان بدگمانیوں کو اور غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا بھی ذریعہ بھی بتایا ہے. وہ کیا؟ بائی آرگنائزنگ ٹاک, سمپوزیم, سیمینار, کانفرنسز وغیرہ وغیرہ. اور وہ اکیلے آپ نے مانی ہے ہم نے یہ میٹنگ کی, کیا دن لوگ یاد رکھیں گے. لیکن اگر کوئی کلیم الحفیظ صاحب جیسا شخص اس کی رپورٹ لکھ دے تو آج سے 10 یا 20 سال کے بعد بھی
अगर इसकी रिपोर्ट छप जाएगी तो लोग ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो उसके आगे बता दिया, क्या बताया, बाय पब्लिशिंग बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स एंड न्यूज लेटर्स। हमारे किसी दोस्त ने, मुझे शायद उसमें जाना नहीं चाहिए कि किसी ने कहा न्यूज लेटर छापते हैं। अरे भाई न्यूज लेटर छपता है एक्टिविटी के बारे में, हमने हमारे सेंटर ने ये बुक छापी है, हमारे सेंटर से ये जर्नल निकलता है, ये इंफॉर्मेशन हमें न्यूज लेटर से मिलती है। लेकिन हम वो दावा किया गया कि न्यूज लेटर छापा है हमने 2 बार या 3 बार। अरे भैया किस चीज के बारे में छपा है? कोई किताब छपी है, कोई रिसर्च पेपर छपा है, कोई जर्नल छपा है? और मैं बार बार पूरे इलेक्शन कहता रहा कि 4-6 सीनियर लोग बैठ जाएं, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अगराज और मकासद के सिलसिले में एक कदम भी उठाया गया हो, मैं अपना कैंडिडेचर वापस ले लूंगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरी मीटिंग में बता दें न्यूज लेटर छपा। न्यूज लेटर तो एक्टिविटीज के बारे में छपता है, लेकिन इस पर मुझे बात नहीं करनी। मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें बेहतर बुराई का जवाब भलाई से देने के लिए तैयार होना चाहिए। और इससे आगे बढ़ के एक बात, हमें कहा गया, हुक्म है, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसन, कौन है जो अल्लाह को खूबसूरत कर्जा देगा? हु इज द मैन हु विल गिव ब्यूटीफुल लोन टू अल्लाह? जो हमारा पैदा करने वाला, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसके हाथ में हर चीज है, सारे खजाने हैं जमीनों के आसमानों के, वो हमसे कर्जा मांग रहा है। काहे के लिए कर्जा? और वो सब खूबसूरत कर्जा कह रहा है। वो कर्जा क्या है? वो कर्जा ये है, किसी गरीब पे, किसी नादार पे, कोई शख्स जो आपसे, जो हर शख्स से किसी हैसियत में कम है, आप उस पर जो कुछ भी खर्च करते हैं, आप किसी बड़े मकसद के लिए कुछ खर्च करते हैं, इसको ये अल्लाह के ऊपर कर्जा है। और इसकी अगली लाइन है कि कौन है जो ये कर्जा देगा, ताकि इस कर्जे को हमें सूद लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा फिर मैं इसे इजाफा करके लौटाऊंगा तुम्हें, इसमें बहुत बड़ा इजाफा करके तुम्हें लौटाऊंगा। तो आपके साथ, आपको सूद के साथ, मेरी बुनियादी बात यह है, ये सेंटर शिकायतें करने में कोई खास बात नहीं। शिकायत विक्टिमहुड का सेंस पैदा किया जा सकता है, लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नहीं। मैं आप यकीन मानिए, मैं अपनी जाती बात कह रहा हूँ। मैं ओबामा पहला काले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, बाराक ओबामा। मैं बाराक ओबामा से जितना इंप्रेस हूं, उससे ज्यादा इंप्रेस हूं कंडोलीजा राइस। बाराक ओबामा को तो बाराक ओबामा की नाना और नानी ने पाला, जो वाइट आयरिश है, जिनको अमेरिकन सोसाइटी के ब्राह्मण कहा जाता है। उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो देखने में नजर आता है। लेकिन कंडोलीजा राइस पैदा हुई अलबामा में, बर्मिंघम में, जो बदनाम तरीन इलाका था कालों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज, भेदभाव करने का। और वो अपनी बायोग्राफी में लिखती है कि मैं जब स्कूल से और कॉलेज से वापस आती थी तो कभी मैंने सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं की, हमेशा साइड वेज पे चली। लेकिन इसके बावजूद इतनी गंदी गालियां देते थे कि जैसे ही वो घर में घुसती थी और मेरे बाप पर मेरी नजर पड़ती थी, मेरे बाप, मेरी आंखें डबडबा जाती थी और मेरे बाप चिल्ला के कहते थे, दिस इज योर एनर्जी, डू नॉट वेस्ट इट। ये तुम्हारी ताकत है, इसको जाय मत करो, इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो ज्यादा तालीम हासिल करने के लिए, और ज्यादा जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी बात कहने की सलाहियत, फसाहत, बलागत, वो सब कुछ आता है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और कहा if you are better educated and if you have better communication skills, they can do only this much. And by they, my father meant the white supremacist. अगर तुम्हारे पास ज्यादा तालीम है, अगर तुम्हारे पास बोलने की, अच्छी तरह बात कहने की सलाहियत है, तो वो ये लोग जो हैं, जो तुमसे रंग की वजह से नफरत करते हैं, वो सिर्फ तुम्हारा इतना सा नुकसान कर पाएंगे। They will still hate you. नफरत शायद उनके दिलों में बनी रहेगी, but they will
still they will respect you. काहे के लिए रिस्पेक्ट करेंगे? इल्म के लिए रिस्पेक्ट करेंगे। और हमें ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक दिन कह रहा था, आमतौर से हमारे लिटरेचर में लिखा गया है आदम मस्जूद मलाइक, आदम को फरिश्तों ने सजदा किया। अगर आप कुरान की आयतें गौर से पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट बहुत सही नहीं है। अल्लाह ने कहा फरिश्तों से मैं अपना खलीफा नायब पैदा करने जा रहा हूं, फरिश्तों ने कहा उसको पैदा करेंगे जो खून बहाएगा, फसाद करेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये काम ये नहीं करेगा, कहा लेकिन जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर आदम को पैदा किया और ये नहीं कहा फरिश्तों से सजदा करो। पैदा करने के बाद वह अल्लमा आदमा अस्मा कुल्लहा, आदम को फिर हमने हर चीज का इल्म दिया। और इल्म देने के बाद अब हमने फरिश्तों से कहा कि जरा बताओ ये क्या है। फरिश्तों ने कहा हम नहीं जानते, हमें ये इल्म नहीं दिया गया। हमने आदम से कहा, आदम ने बता दिया। अब हमने कहा आप सजदा करो, यानी तब सजदा कराया, पैदाइश के बाद सजदा नहीं कराया। सजदा कराया जब आदम के पास इल्म आ गया, तब सजदा कराया। एक उसूल तय कर दिया। और उसूल क्या है? उसूल ये है कि इल्म जिसके पास होगा बे इल्म को उसके सामने झुकना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको बदल दे। इसलिए जोर किस चीज पर होना चाहिए? इसीलिए एक जुमला और कह दूं, फिर आगे बढ़ूंगा कि उसके बाप ने कहा उससे, इट इज ए सिन टू हैव ए सेंस ऑफ विक्टिमहुड। इफ यू हैव ए सेंस ऑफ विक्टिमहुड इट मीन्स यू हैव गिवन अप कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। अगर तुम्हें ये हो गया हम मजलूम, अरे मजलूम कैसे हैं? जुल्म के महात्मा गांधी का पढ़िए करबला को। महात्मा गांधी कहते हैं मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा कि अगर तुम्हारे पास वसाइल और असबाब ना हो और फिर जालिम का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, ये मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा। हमारे पास हमारी ऐसी विरासत, ऐसे शानदार मिसालें, और हम खड़े हैं चौराहे पे कि हमें रास्ता नजर नहीं आता। नहीं, रास्ता तो एक दिन में नजर आ जाए, बशर्ते कि जो रास्ता बताया गया है उस पर हम चलने को तैयार। हमारा काम, मैं मिसाल अक्सर देता हूं और आपसे भी कहता हूं, मुसलमान का रोल क्या है कुरान के मुताबिक? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें पैदा नहीं किया गया, पैदा किया जाता है इंसान को। ये ऑर्गेनाइज किए गए। इसमें अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में है यू हैव बीन इवॉल्व्ड एज ए बेस्ट कम्युनिटी। अपने लिए नहीं, कुरान कहता है फॉर द पीपल। तुम्हें बनाया गया है लोगों की बेहतरी के लिए, मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी बेहतरी के लिए नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल कायनात के लिए दुआ मांगो, शायद अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी रहम कर दे। और मौला अली का कौल है दूसरों के लिए दुआ मांगो, शायद अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही न रह जाए। हमारे पास वो रास्ता, हमारे पास वो मिसालें हैं जो हमें रास्ता दिखा सकती हैं। अज़्म करने की जरूरत है, साहिबे अज़्म बनिए, इस पर हर शिकायत करने की नहीं, आगे बढ़िए। और मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि मैं इसे अमानत मानता हूं। अगर आप इस जिम्मेदारी को मेरे कंधों पर डालते हैं तो मेरे लिए यह अमानत होगी। आपका वोट भी अमानत है, आपका कोई कौल हो या अमल हो, जिसका असर आपकी जात से बढ़ के दूसरों पर पड़ता हो, वो अमानत है। इन्नल्लाह यामुरुकुम, कुरान शरीफ में आयत आती है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उसके सुपुर्द करो जो उसके अहल हो। मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा हूं, हरगिज भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं मुझे वोट दे दीजिए चूंकि मैं अहल हूं। नहीं, मैं आपको इसका अहल मानता हूं कि आपके पास जो अमानत है उसे सुपुर्द करते वक्त
आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को सामने रखेंगे, उम्मीदवारों को सामने रखेंगे, और फिर आपको जो बेहतर लगे मैं आपके फैसले को सलाम करूं। जो बेहतर लगे। मेरे ख्याल से मैंने पहले 20-25 मिनट ले लिए। चलिए सर। अच्छा, तो मैं एक 5 मिनट और। बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए, कोई पूरी नादा चंद कलियों पर कयाम खलास कर लिया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामानी। तालीम क्या है? इंस्पिरेशन कहां से लेंगे? कहा गया है मेरे लिए, आपके लिए, अल खल्क़ व यालुल्लाह, कुल मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अगर कुल मखलूक अल्लाह का कुनबा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या खूबसूरत इसी बात को कहा है, क्या खूबसूरत जुमले में कहा है। किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी उनके सामने, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम कोई भी हो, उसके हो? कहा साहब उसके तो हैं। हाँ, उसके हो तो हमारे हो, तो हम भी उसके हैं। अपनी हमदर्दियों को, अपनी तशवीश को, अपनी फिक्र को महदूद करना इस्लामी तालीमात की रूह के मुताबिक नहीं। कान नासो उम्मतन वाहिदा, कुल इंसान एक उम्मत। हमें उसको करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस्लाम में जिस तरह, चूंकि ये इस्लामी अक़दार की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस्लाम पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं आपको। मेरे नजदीक जो इस्लामी अक़दार हैं, जिससे तहजीब तश्कील होती है, जिससे अखलाक तश्कील होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जितना जोर इस्लाम में तौहीद इलाही पर है, उतना ही जोर इस्लाम में वहदत विकार इंसानी पर, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, वलाक़द कर्रमना बनी आदम। कुरान ऐलान करता है हमने आदम की औलाद को इज्जत व इकराम से नवाजा। कुरान ये नहीं कहता कि हमने मुसलमानों को इज्जत व इकराम से नवाजा। कुरान कहता है इंसानी बनी नौ इंसानी को। बल्कि 3 आयतें ऐसी हैं कुरान हकीम में जिसमें लफ्ज बग़यम बैनहुम इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आए, इल्म आ गया, इसके बावजूद डिफर क्यों किया लोगों ने, इख्तिलाफात क्यों किए? अपनी जाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। बग़यम बैन, सेल्फिश कंट्यूमेसी। अगर यही सारी जिद्दोजहद यही है कि क्या मैं जहां पे मेरे सुपुर्द कोई अमानत की गई है, उस अमानत का इस्तेमाल, और यह अमानत ओहदा नहीं है, सिर्फ वोट नहीं है अमानत, जो नेमतें आपको मिली हुई हैं वो भी अमानत है। कभी गलतफहमी में नहीं आना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल कर लिए हैं। अगर हमें कुछ है हमारे पास तो ये हम सिर्फ हमारी मेहनत का फल है। मेहनत जरूरी है, लेकिन इसमें अल्लाह की रहमत शामिल हुए बगैर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती, और ये अमानत है। तो कहा वहदत विकार इंसानी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक हदीस शरीफ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं ये सब बात आपसे क्यों कह रहा हूँ कि मेरे दिल में ये है कि ये इस्लामी अक़दार के फ़रोग़ का मरकज़ होना चाहिए। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं अगर ये कहता हूँ कि मेरा दीन मुझे ये सिखाता है कि मुझे बुराई का जवाब भलाई से देना है, और मैं इस मामले में कट्टर हूँ, तो इस मुल्क में कौन होगा जो मेरे उस कट्टरपन के खिलाफ होगा? मैं अगर ये कहता हूं कि मैं तो 40 घरों को देखने के बाद खाना खाऊंगा कि कोई भूखा तो नहीं सो गया, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान के लिए हलाल की रोजी हराम हो जाती है अगर उसके 40 घरों में कोई भूखा सो गया। मैं इस मामले में कट्टर हूं। मुझे बता दीजिए इस मुल्क में कौन होगा जो कहेगा कि ये कट्टर, बड़े बुरे आदमी है कट्टर। वो कहेगा नहीं भैया और कट्टर बनो, बजाय 40 के 80 घर देखो। तमाम आपकी अक़दार,
یہ اخلاق ان اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے پھر ایک بات اس میں اور ضرور کہہ دینی چاہیے، مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں، بدگمانیاں ہماری اپنی تاریخ سے۔ مولا علی نے فرمایا الناس اعداء ما جہل، لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس چیز کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اگر مجھے خود کو یہ احساس ہے کہ غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، تو پھر میں رک پہ یہ غور نہیں کروں گا؟ مجھے تو یہ بات 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے بتائی گئی تھی کہ اگر تمہارے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہوگی تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ فیل کس نے کیا؟ فیل تو میں نے کیا کہ میں اپنے بارے میں نہیں بتا پایا کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر میرے اوپر اسلامک کلچر سینٹر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ میں نہ صرف اسلامی اخلاقی اور تہذیبی اقدار کو ہندوستان کے لوگوں کو بتاؤں، بلکہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں وہاں پہ میں ہندوستانی تہذیب کی جو اقدار ہے، انڈین سویلائزیشنل اینڈ کلچرل ویلیو، اس کے بارے میں مسلم سوسائٹیز میں جانکاری اور بیداری پیدا کروں۔ تو کیا مجھے اس کے مطالعے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ آپ کے ہی محلے میں رہتے ہیں، نزدیک میں بیٹھے محمد حنیف شاستری یہاں نہیں ہوں گے، میں نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ کیا خوبصورت کتاب لکھی ہے، گیتا اور قرآن۔ پنڈت سندر لال کی کتاب ہے یہ، پہلے انہوں نے بھی اس موضوع پہ لکھی تھی، اب حنیف شاستری صاحب نے لکھی۔ اور کیا اس کتاب کے لیے میں نے کئی جگہ دیکھا ہے جب یہ ذکر آیا ہے، کیا اسکالرس نے تعریف کی ہے اس کتاب کی، لیکن ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہم واقف نہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں وہ علمی ماحول کو دوبارہ زندہ کریں۔ اور یہ تو جامعہ ملیہ کا، یہاں تو ہمارے آج مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آج کے دن مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا تھا، وہ جامعہ کے بارے میں۔ یہ جگہ تو وہ ہے جہاں مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمود الحسن صاحب، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، یہ وہ شخصیتیں ہیں، ہم کتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں مجھے نہیں، میں خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا۔ ہماری پرابلم ہی یہ ہے، ہماری اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی وراثت سے واقف نہیں۔ ہم اپنی وراثت سے اگر واقف ہو جائیں تو مجھے پکا یقین ہے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم کسی کے لیے پھر کبھی زحمت نہیں بنیں گے، بلکہ ہم ایسے پل بنانے میں کامیاب ہوں گے جس سے آپس میں بھائی چارہ، اخوت، پیار، محبت بڑھے، اور جو اسلامی یہی اقدار ہیں جن کے لیے اس اسلامک سینٹر قائم ہے۔ اس کے ساتھ، اس آخری پوائنٹ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اور اس میں مثال کیا دی گئی ہے؟ مثال دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک کوئی مہمان موجود نہ ہو تو کھانا کھانے میں دقت محسوس کرتے تھے، راستے میں جا کے کھڑے ہو جاتے، کسی بھی آتے جاتے کو روک کے اس سے ریکویسٹ کر کے اسے پکڑ کے لے آتے تھے کہ کھانے میں شریک ہو جائے۔ وہ شریک ہو گیا، اب وہ آگے اندر، اب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا نام لیا ایک دو بار۔ وہ جو مہمان آیا تھا، بڑھے ہوئے بال تھے اس کے، جو لکھا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کی بات کر رہے ہو تو میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، یہ تو سب ایکسپلوئٹ کرنے کا ذریعہ ہے ریلیجن جو۔ حضرت ابراہیم شوق ہو گئے، سکتے میں آ گئے، اور یہ کہنا بھی بھول گئے اندر کہ کھانا بھیجو۔ اس آدمی نے 2-4 منٹ انتظار کیا اور وہ چل دیا۔ اس کے بعد وہی آئی، ابراہیم تمہارا کیا خیال ہے کہ اس آدمی کی عمر کیا ہوگی؟ 65-70 سال کا۔ جس دن سے اس نے ہوش سنبھالا ہے یہ ہر دن ہمارا انکار کرتا ہے اور ہر دن ہم اسے کھانا دیتے ہیں، تم سے ایک وقت کھانا نہیں کھلائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ کے گئے اس کے پیچھے پیچھے، اسے پکڑ کے لائے، اس کی خوشامد کری۔ وہ نہیں آ رہا تھا کہ میں تو گیا تھا تم نے تو کھلایا نہیں کھانا، کہا کہ اب کھلاؤ۔ آ گئے اور اس
हदीस कुदसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। काहे के लिए इस हदीस को कोट कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं आपको इस्लाम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कोट कर रहा हूँ। ये हैं इस्लामी तहजीबी अक़दार, ये हैं इस्लामी अखलाकी अक़दार, और इस सेंटर को, इन अक़दार को फ़रोग़ देने के लिए काम करने का मैंडेट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालता है कि हम इन अखलाकी अक़दार को, तहजीबी अक़दार को फ़रोग़ देंगे। और इसके साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। हदीस कुदसी है, रोज़ क़यामत अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं बीमार था तो मुझे देखने नहीं आया। बंदा घबरा के कहेगा, या अल्लाह आप कैसे बीमार हो सकते हैं? कहा, तेरा जानने वाला फला शख्स बीमार था, अगर उसको देखने चला जाता तो तू मुझे उसके पास पाता। इसी तरह सवाल होगा भूख के बारे में, इसी तरह सवाल होगा प्यास के बारे में। आखिरकार कुरान बिल्कुल साफ कहता है जब आदम का पुतला बनाया, फया सवैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, यानी जब हमने मिट्टी के पुतले को सजा सवार दिया और उसमें अपनी रूह फूंकी, सिर्फ किसी एक में नहीं, आदम में अल्लाह की रूह फूंकी, और जो कुछ बनी नौ इंसान है, बनी आदम आज़ाए यब्दी गरन कि दर आफरी नशज़ाए गौहरन तो गर चु उज़्वे बदद आवरद रोजगार दीगर उजूहारा नमानत करार तो गर मेहनत दी करा बेगनी निशायत के नामत नहन्ना। शेख सादी के 3 अशार हैं जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए कि बनी आदम एक दूसरे के हाथ पैर, और जिस तरह इंसान के जिस्म में अगर एक उज़ू में चोट लगे तो दूसरे उज़ू में भी उतना ही दर्द होता है। और अगर तुम दूसरे की परेशानी को लेकर परेशान नहीं हो तो फिर इंसान कहलाने का हक नहीं। इस्लामी अक़दार, इस्लामी तहजीब, इस्लामी अखलाक हमें इंसान बनाने की तालीम देता है। और अगर आपने ये अमानत हमारे सुपुर्द की तो इंशाअल्लाह पूरी ताकत से इन अक़दार के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। एक जुमला मैं उम्मीदवारों के लिए कह दूं, मैं आपको बता दूं, जितनी बातें हमारे यामीन कुरैशी साहब ने बताई, मुझे कोई इल्म नहीं है, ना मैंने कोई एजीएम अटेंड की है, ना मैं इसे देख पाऊंगा, लेकिन मैं ये जितना जानता हूँ कि यामीन कुरैशी साहब हों, हमारे वज़ीर अंसारी हों। वज़ीर अंसारी ने ऐसे 2 डॉक्यूमेंट लिख दिए हैं इस वक्त। तकरीर वो भले कहें कि उन्हें करना नहीं आती, पर लिखना ज़बरदस्त आता है। ऐसे ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट लिख दिए हैं इन्होंने। एडमिनिस्ट्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ, एंडोर्स तो लिस्ट की है सलमान साहब ने और उनके साथियों, लेकिन मैं उस एंडोर्स की हुई लिस्ट को बहुत जोर से एंडोर्स कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अगर इन कामों में जो मैंने बताए हैं, मैं अगर इसमें पूरी तनदही से रख सकूं तो जरा वो लोग भी होने चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख सकें और उसको ठीक से करें। इन्हें उसकी सब जानकारी, ये लोग हम इस काम में लग जाएंगे अगर आपकी इनायत हमारे ऊपर होगी और अगर ये अमानत हमारे सुपुर्द होगी। मैं सलमान खुर्शीद साहब का, शकील साहब का, अदीब भाई यहाँ मौजूद नहीं है, कमाल फारूकी साहब चले गए हैं, ज़फ़रुद्दीन खान फैज़ान, अनीस दुर्रानी साहब, हमारे दोस्त शकील तमन्ना साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ, इसके लिए नहीं कि वो मुझे प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो है ही। मैं इसलिए ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि अगर ये अमानत मेरे सुपुर्द हुई तो इनके ताउन के बगैर मेरे लिए काम करना मुमकिन नहीं होगा। मैं पहले से शुक्रिया बहुत ज़ोर से अदा करके इनके दिल में जगह बनाना चाहता हूँ ताकि इनका पूरा कोऑपरेशन, पूरी मदद शामिल रहे और हम इस काम को कर सकें। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। हाँ, एक बार ताली बजाने के साथ मेरी आपसे दरख्वास्त, ख़वातीन जो भी लड़ रही हैं इसे रखें, उनका खास लिहाज रखिएगा। ख़वातीन की नुमाइंदगी नज़र आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद।